औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका मुअव्विन व मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको इल्म व अदब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। जिस तरह कि आप जानते हैं हम फर्स्ट ईयर उर्दू की नई बुक के लेक्चर्स कर रहे हैं और इस वक्त हम कर रहे हैं फराक गोरखपुरी की गज़ल। उस गज़ल के डियर स्टूडेंट्स शायर का तारुफ हो चुका था, पहले 2 अशार हो चुके थे पहली वीडियो में। दूसरी वीडियो में हम शेर नंबर 3 से शुरू करेंगे। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अच्छा जी, पहली वीडियो में मैं ज़रा भूल गया था आपको फराक गोरखपुरी की वीडियो दिखाना। ठीक है जी, तो आइए आप देखें फराक गोरखपुरी कैसे इंसान थे। बड़ा जिंदा दिल इंसान थे, महफिलों में बैठने वाले, महफिलों की जान, खुद भी बड़े जिंदा दिल थे और उनकी मौजूदगी में कह के लगते थे। तो आइए ज़रा फराक साहब को खुद देखें और सुने। बनारस में एक मकान को कोई किराए पर नहीं लेता, ऐसा ख्याल था कि इसमें भूत रहते। तो एक शायर ने कहा भाई अब मकान मिल ही नहीं रहा, ला उसी को ले लो। वहां वो इतना अपना कलाम सुनाते थे कि भूत भाग गया और मकान किराएदार मिलने लगे। जी जनाब, ये आपने फराक साहब को देखा, फराक साहब को सुना। मेरी कोशिश होती है कि शायर की वीडियो मैंने बोलो तो आपको दिखा दूँ। कहते हैं जी जब शायरों ने अपना कलाम सुनाया तो भूत वहाँ से भाग गए। ये थे फराक गोरखपुरी। मैं पहली वीडियो में ये दिखा नहीं सका था तो मैंने कहा चलें जी दूसरी वीडियो में कर देते हैं। चलें जी बाकायदा हम स्टार्ट करते हैं तीसरे शेर से, फराक गोरखपुरी के कलाम के। तीसरा शेर है जी, मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते ए दोस्त, मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते ए दोस्त, आह अब तुझसे, आह अब मुझसे तेरी रंजिश बेजा भी नहीं। आसान से अल्फाज है लेकिन शेर खूबसूरत है। रंजिश नाराजगी को कहते हैं। अच्छा, हम बोलते हैं नाराजगी, तो देखिए इसमें गाफ नहीं है, लफ्ज असल में नाराजी है जिसको हम नॉर्मली नाराजगी बोलते हैं। तो नाराजी कदूरत यानी दिल में फासला होना रंजिश होता है। आह अफसोस का इजहार, दुख का इजहार, बेवजह बिला वजह। मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते दोस्त। देखिए अगर कोई हमसे मेहरबानी से पेश आ जाए, जरा मुस्कुरा के देख ले, अच्छे अंदाज से देख ले, हमें फौरन गलत फहमी हो जाती है कि इन्हें हमसे मोहब्बत हो गई है। किसी का हंस के बुला लेना, किसी का मुस्कुरा के देख लेना, किसी का सिर्फ मेहरबानी से देख लेना मोहब्बत नहीं होती। हमें उस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। तो ये वही बात की जा रही है, मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहते है दोस्त, आह मुझसे तेरी रंजिश बेजा भी नहीं। अब ये दूसरा शेर बड़ा खूबसूरत है। देखिए दोस्ती एक ताल्लुक होता है, दुश्मनी भी एक ताल्लुक होता है। ठीक है जी। रंजिश, रंजिश नाराज किस अपनों से हुआ जाता है ना। अगर कोई मेरा अपना होगा, मुझे कोई बात बुरी लगेगी, मैं उससे नाराज हो जाऊंगा किसी वजह से। लेकिन जिससे मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है तो उससे तो मैं नाराज नहीं होगा ना, क्योंकि नाराज वहां हुआ जाता है जहां ताल्लुक हो। ठीक है, तो रंजिश होता है नाराजी होना। तो रंजिश, किसी के साथ रंजिश होना भी एक ताल्लुक की निशानी है। लेकिन वो कह रहा है आह मुझसे तेरी रंजिश बेजा भी नहीं, कि अब तो महबूब मुझसे रंजिश भी नहीं करता, यानी मेरा महबूब मुझसे नाराज भी नहीं होता, मतलब लाताल्लुक सा हो गया। देखिए जो हमारी केयर करेगा वो हमसे नाराज भी होगा, उसको हमारी बात बुरे भी लगेगी। लेकिन एक होता है ना कि बिल्कुल लाताल्लुक सा हो जाना कि अच्छा जो मर्जी करो, जो मर्जी कहो, जो मर्जी करो, आई डोंट केयर वाला स्टाइल। तो ये उसी को कहा जा रहा है रंजिश ये बेजा, कि मेरा महबूब तो मुझसे नाराज भी नहीं होता, कि ऐसा क्या हुआ कि अब वो मुझसे नाराज भी नहीं होता। ठीक है जी। तो अब मफहूम देखें। पहली बात, मोहब्बत, इसका मफहूम है मोहब्बत और मेहरबानी में फर्क। मेहरबानी और चीज होती है, मोहब्बत
और चीज़ होती है। सिर्फ मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहा जा सकता। मोहब्बत में शिद्दत और जज्बात की जो कमी है ना, वो बाहमी ताल्लुकात को बेमानी बना देती है। ये होगा इस शेर का मफहूम। जी, इस इब्तदाई मफहूम के बाद अब आते हैं हम तशरीह की तरफ। तो जिस तरह आपको पहले ज़बानी बता चुका हूँ, ज़ेर तशरीह शेर के मिसरे अव्वल में शायर अपने किसी करीबी दोस्त से, अच्छा अपने दोस्त से बात कर रहा है, दोस्त को बता रहा है। खुद कलामी भी हो सकती है, लेकिन बज़ाहिर लग रहा है दोस्त से बात कर रहा है। दोस्त को मुखातिब करते हुए कहता है कि महज मेहरबानी को मोहब्बत नहीं कहा जा सकता। शायर मोहब्बत और मेहरबानी के दरमियान फ़र्क की वजाहत करता है कि मेहरबानी एक सतही जज्बा है, छोटा मामूली जज्बा है, और इससे करीबी ताल्लुक का इजहार नहीं होता, जबकि मोहब्बत एक गहरा और पेचीदा तजर्बा है और एक ख़ास ताल्लुक को ज़ाहिर करता है। लिहाजा सिर्फ मेहरबानी को ही मोहब्बत नहीं समझना चाहिए, लेकिन अक्सर इस गलत फहमी का शिकार होते हैं, वो उसी को ही मोहब्बत समझ लेते हैं। तो ज़ेर तशरीह शेर के मिसरे सानी में, दूसरे मिसरे में शायर बयान करता है कि महबूब तो उससे बेजा रंजिश भी नहीं रखता जिससे उसकी लाताल्लुकी का इजहार होता है। यानी जब बाहमी ताल्लुकात में पहली जैसी शिद्दत बाकी नहीं रहती, तो फिर क्या है, महबूब अपने आशिक से नाराज और लाताल्लुक सा हो जाता है। और इस शेर में इसी बात की ही वजाहत की गई है। अब यहां एक बात नोट करें, रंजिश बेजा की तरकीब बड़ी बेमायनी है। बेजा बिला वजह, यानी अगर रंजिश किसी वजह से हो, रंजिश बाजा कहेंगे, ज़ाहिर है बेजा क्वालिटी बनेगा, तो वो एक ताल्लुक ज़ाहिर होता है। लेकिन रंजिश बेजा का हो तो वो एक बड़ी बेमायनी सी बात है, यानी बिल्कुल ला ताल्लुक। तो वो कहते हैं जी मेरा महबूब मुझसे बिल्कुल ला ताल्लुक सा हो गया है। ठीक है जी, ये शेर था। सनत देखें तो इसमें एक सनत तजाद इस्तेमाल हुई है, यानी एक तरफ तो लफ्ज़ आया है मेहरबानी, एक आया है रंजिश। मेहरबानी अपनों के साथ होती है, रंजिश मेहरबानी ताल्लुक को कहते हैं, रंजिश ताल्लुक टूटने को कहते हैं। तो यहाँ सनत तजाद का इस्तेमाल है, सनत खताब का इस्तेमाल है, ए दोस्त कह के, यानी मुखातिब करना, एड्रेस करना। हवाले के इशार में आए जी अहमद फराज का खूबसूरत शेर, वो कहते हैं तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज। तकल्लुफ यानी मुरवत लिहाज, जाहिर दुनियादारी। तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। यानी जो हाथ मिला ले आपको दोस्त हो गया, वो एक अलग बात है। साहिल लुधियानवी का खूबसूरत शेर देखें, जो इस शेर को बड़ा अच्छे तरह से एक्सप्लेन करता है। वो कहते हैं मैं जिसे प्यार का अंदाज समझ बैठा हूं, मैं जिसे प्यार का अंदाज समझ बैठा हूं, वो तबस्सुम वो तकल्लुम तेरी आदत ही ना हो। तबस्सुम मुस्कुराना, तकल्लुम बोलना, मैं भी आपको, उनका स्टाइल ही यही हो कि मुस्कुरा के बात करते हो, और मुझे लग रहा है पता नहीं मुझसे मोहब्बत कर बैठे हैं। और देखें अतुल अजनबी का शेर, वो कहते हैं मैं उसको दोस्त समझने लगा मगर मुझको, मैं उसको दोस्त समझने लगा मगर मुझको वो दुश्मनों में अब भी शुमार करता है। मैं जिसको दोस्त समझता हूं वो मुझे दोस्त नहीं दुश्मन समझता है। जमील मलिक का शेर देखें, हमसे कोई ताल्लुक खातिर है तो उसे, हमसे कोई ताल्लुक खातिर है तो उसे, वो यार बावफा न सही बेवफा तो है। नहीं देखिए, जहां बावफा होना एक ताल्लुक होता है, बेवफाई भी एक ताल्लुक होता है। लेकिन यहां तो क्या बात हो रही है, महबूब ने सारे ताल्लुक तोड़ दिए हैं। जूनेलिया का खूबसूरत शेर देखिए, वो कहते हैं मुझको कोई टोकता भी नहीं, मुझको कोई टोकता भी नहीं, यही होता है खानदान में क्या। खानदान के बड़े टोकते हैं ना, लेकिन मुझे कोई टोकता भी नहीं, यानी गोया कि मुझे खानदान में शुमार ही नहीं किया जाता, तो खानदान मुझसे लाताल्लुक सा हो गया। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगले शेर की तरफ बढ़े जी, शेर नंबर 4। एक मुद्दत से तेरी याद भी ना आई हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। ठीक है जी, ये ठीक है कि बाज़-औक़ात इंसान मुश्किलात में घिरा होता है, परेशानियों में घिरा होता है, दुखों में घिरा होता है, तो गर्दिश ज़माना का शिकार होता है,
تو محبوب کی یاد میں کمی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ محبوب کو بھول گیا ہے۔ مشکلات کا شکار ہے، زمانے کی چیرہ دستیوں کا شکار ہے، مصائب زمانہ کا شکار ہے، بھولا ہوا ہے، لیکن جب بھی شاعر کہتا ہے یعنی عاشق کہتا ہے کہ جب بھی فرصت کے لمحات میسر آتے ہیں تو محبوب کی یاد آتی ہے، محبوب کو بھولا نہیں ہوں۔ وہ یہ کہہ رہا ہے شاعر کہ میں محبوب کو بھولا نہیں ہوں، ہاں مشکلات زمانہ کا شکار ہو گیا ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ محبوب کو میں فراموش کر بیٹھا۔ ٹھیک ہے جی، تو مفہوم کیا ہے اس میں؟ دراصل محبوب کی یادیں بتائی جا رہی ہیں، اور میں نے مزید وضاحت کر دی کہ محبوب کی یادیں وقت کے ساتھ مدھم تو ہو سکتی ہیں مگر مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکتی۔ میں نے آپ کو یہ پچھلے شعر کی تشریح میں بتایا تھا کہ جو گھنا درخت ہوتا ہے نا، وہ اگر سوکھ بھی جائے، کاٹ بھی دیا جائے، جڑیں اتنی گہری ہوتی ہیں کہ وہ دوبارہ پھر سرسبز ہو جاتا ہے، کٹا ہوا درخت دوبارہ نکل آتا ہے۔ تو یہی حال ہوتا ہے محبت کا۔ محبت میں دل میں محبت ہو، یاد میں کمی تو ہو سکتی ہے، محبت مر نہیں سکتی۔ ٹھیک ہو گئی جی؟ تو زیر تشریح شعر کے مصرع اول میں شاعر کیا بیان کر رہا ہے یہاں کہ طویل عرصے سے محبوب کی یاد نہیں آئی، لیکن یہ کہنا کہ ہم نے اسے بھلا دیا ہے تو یہ بات درست نہیں ہوگی۔ یہ شعر انسانی دل کی اندرونی کیفیات کو بیان کرتا ہے جس میں محبوب کی یاد موجود ہے۔ یہاں مدت کا لفظ زمانے کی طوالت کو ظاہر کرتے ہیں، ایک مدت، بہت عرصہ، لانگ ٹائم۔ یاد کا نہ آنا ظاہر میں بے رغبتی ظاہر کرتا ہے، یعنی بظاہر یہ لگتا ہے محبوب کو بھول گیا، حالانکہ یہ بات ہے نہیں۔ زیر تشریح شعر کے مصرع دوم، دوسرے مصرے میں شاعر بیان کرتا ہے کہ محبوب کی یادیں دب تو جاتی ہیں لیکن مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی، لہذا یہ ممکن ہی نہیں کہ عاشق اپنے محبوب کو بھول جائے۔ یہ کیفیت عارضی تو ہو سکتی ہے لیکن مستقل طور پر محبوب کو بھلایا جانا ممکن نہیں ہوتا۔ انسانی نفسیات کے حامل اس شعر میں بڑی عمدگی سے بیان کیا گیا ہے کہ دل میں بسی محبوب کی یادوں کو یکسر بھلانا، یعنی مکمل بھلانا ممکن نہیں ہوتا۔ ہاں بعض اوقات کو دنیاوی مسائل ہیں، پریشانی ہے، دکھ ہے، تو وقتی طور پر محبوب کی یاد کے نقش دھندلے تو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ میں محبوب کو بھول گیا ہوں یہ ممکن نہیں ہوتا۔ اس شعر میں بتایا گیا ہے کہ انسان چاہے محبت سے دستبردار ہو جائے، وڈرا کر دے، لیکن در حقیقت دل اس کا محبوب کی محبت میں بسا ہی ہوتا ہے، اور جو ہی عاشق کو فرصت کے لمحات میسر آتے ہیں تو پھر محبوب کی یادوں میں، محبوب کی باتوں میں کھو جاتا ہے، اور پھر وصال یار یعنی محبوب سے ملنے کی خواہشیں دل میں انگڑائیاں لینے لگتی ہیں۔ لہٰذا عاشق حالات کی سختیوں کی وجہ سے وقتی طور پر تو محبوب کی یاد سے غافل ہو سکتا ہے، لیکن مستقل طور پر محبوب کو بھلانا اس کے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ یہاں سند استدراک استعمال ہوئی ہے۔ سند استدراک کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں ایسی بات جو سوچنے پہ مجبور کر دے، جس میں سوچ و بچار کرنا پڑے، تو آپ دیکھیں اس میں سند استدراک کا شاعر نے خوبصورتی سے استعمال کیا ہے۔ حوالے کے اشعار میں آئے ناصر کاظمی کا خوبصورت شعر، اے دوست ہم نے ترک تعلق کے باوجود محسوس کی ہے تیری ضرورت کبھی کبھی۔ فیصلہ فرماتے ہیں دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، یعنی دور ہو گیا میں تیری یاد سے، دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ روزگار زمانے کو کہتے ہیں، یعنی زمانے کے غموں نے اس طرح گھیرا کہ دل سے محبوب کی یاد مدھم پڑ گئی۔ مرزا رفیع سودا کا شعر دیکھیے، فکر معاش عشق بتاں یاد رفتگاں۔ معاش روزی روٹی کمانا، عشق بتاں محبوب کا یاد رفتگاں ماضی کی یادیں۔ فکر معاش عشق بتاں یاد رفتگاں، اس زندگی میں اب کوئی کیا 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 کرے۔ دیکھیں کیا 3 دفعہ آ گیا، اس زندگی میں اب کوئی کیا 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 کرے۔
ठीक है जी। तो कितना खूबसूरत लफ्जों का इस्तेमाल। अतुल अजनबी का शेर, वो कहते हैं, एक थकन कुव्वत इजहार में आ जाती है, एक थकन कुव्वत इजहार में आ जाती है, वक्त के साथ कमी प्यार में आ जाती है। और बड़ा खूबसूरत शेर है इस गजल का, जब गजल मीर की पढ़ता है पड़ोसी मेरा, एक नमी सी मेरी दीवार में आ जाती है। ये वो अतुल अजनबी, ठीक है जी। तो ये चौथा शेर मुकम्मल हुआ जी। अब बढ़ते हैं मैं पांचवें शेर की तरफ। कहते हैं जी, यूं तो हंगामे उठाते नहीं दीवाना इश्क, यूं तो हंगामे उठाते नहीं दीवाना इश्क, मगर है दोस्त कुछ ऐसाओं का ठिकाना भी नहीं। हंगामे उठाना, झगड़ा करना, वावेला करना, फसाद करना, शाउट करना, ऐसों का, इस तरह के लोगों का। किस तरह के लोगों की बात हो रही है? जो इश्क करते हैं, जो मोहब्बत करते हैं। ठिकाना होना, पनाहगाह होना, यानी किसी चीज का अपना मुस्तकिल वजूद होना। ठिकाना सिर्फ घर को नहीं कहते, ठिकाना पनाहगाह, यानी जो चीज अपना मुस्तकिल वजूद रखती है उसको ठिकाना कहते हैं। लेकिन यहां कहा जा रहा है, मगर है दोस्त कुछ ऐसों का ठिकाना भी नहीं, यानी कोई ऐसों का मुस्तकिल वजूद नहीं होता। आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि वो, क्योंकि उनका कोई ठिकाना नहीं होता, उनकी मुस्तकिल पनाहगाह नहीं होती, तो फिर ऐसों का भरोसा भी नहीं है। यानी पहले क्या कहा गया कि इश्क करने वाले लोग हंगामे नहीं करते, लेकिन फिर कह दिया कि कर भी सकते हैं। पहली बात क्या कि इश्क करने वाले लोग तो पुरसुकून होते हैं, झगड़ालू नहीं होते, झगड़ा फसाद नहीं करते, लेकिन उनका भरोसा भी नहीं है। यानी ठिकाना भरोसे के मेनू में भी आ सकता है, ठीक है जी। यानी उनको कुछ पता नहीं, क्योंकि उनका अपना कोई मुस्तकिल वजूद नहीं है, कोई उनकी अपनी मुस्तकिल ठिकाना नहीं है, लिहाजा उनसे कुछ भी तवक्को की जा सकती है कि वो अपने वादे पे कायम रहें या ना रहें, ठीक है। तो मफहूम देखिए, मोहब्बत में कुछ लोग अपनी जिंदगी का सुकून और ठिकाना तक खो बैठते हैं, ठीक है। अब देखिए, दो मफहूम हो गए। एक मफहूम तो यह हुआ कि जो मोहब्बत करते हैं वो अपना ठिकाना तक खो बैठते हैं, ठीक है, यानी बेघर होते हैं, इश्क बेदर कर देता है, इश्क बेघर कर देता है। शेर याद आया, इश्क बेदर करे, इश्क बेघर करे, इश्क बेदर करे, इश्क बेघर करे, सच है इश्क का कोई ठिकाना नहीं, हम जो कल तक ठिकाने के थे आदमी, आपस से मिलके कैसे ठिकाने लगे, ठीक है। मादरत शायद मिसरा थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, ठीक है जी। तो एक मतलब तो ये हुआ कि मोहब्बत करने वालों को कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं होता, यानी बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है जी। यानी इश्क, वो बच्चे शेर लिखते ना बड़ी वो शौक से, अजियत मुसीबत मलामत बलाएं तेरे इश्क में हमने क्या क्या नहीं देखा, उससे ऐसे बात आ गई। तो एक तो ये उनको कोई मुस्तकिल ठिकाना नहीं होता, बेघर हो जाते हैं, बेदर हो जाते हैं, ये मतलब भी हो सकता है। और ये मतलब भी हो सकता है कि उनका कोई भरोसा भी नहीं होता कि वो कभी भी हंगामा खड़ा भी कर सकते हैं। तो ये दोनों मतलब हो सकता है, दोनों ही लिखेंगे। आप यूं भी लिखेंगे कि इस शेर का ये मतलब भी हो सकता है कि वो बेघर और बेठिकाना होते हैं, और कहेंगे इसको इस तरह भी कहा जा सकता है कि उनका कोई भरोसा भी नहीं होता। तो दोनों मफहूमों में आएगा, ठीक है जी। तो तशरीह में आई, इस शेर में शायर बयान करता है कि आम तौर पर इश्क के जो दीवाने होते हैं वो हंगामा खड़ा नहीं करते, मगर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं, ठीक है जी। तो अब यहां देखिए दो कैफियतें आ गई कि एक तो बेघर है, बेठिकाना है। तो आम तौर पे हम कहेंगे हंगामा नहीं करते, लेकिन उनका बेचारों को कोई ठिकाना भी नहीं होता, और फिर क्योंकि वो बेठिकाना है तो इस वजह से उनको कोई भरोसा भी नहीं होता। वो हालत दीवानगी में है ना, तो दीवाना तो कुछ भी कर सकता है, तो कोई इतना भरोसा नहीं होता, ठीक है जी। अच्छा, अब इस शेर के अल्फाज पे गौर करें तो आया ऐसों का। अब ऐसों का क्या मतलब? ऐसों का ठिकाना भी नहीं, या ऐसों से मतलब वो जो गैर मामूली आशिक होते हैं, यानी आम आशिक की बात नहीं हो रही, ये उस आशिक की बात हो रही है
जो इश्क में, मोहब्बत में घर बार ठिकाना सब कुछ तबाह बर्बाद कर बैठा है। तो ये आम आशिकों की बात नहीं हो रही, यहाँ गैर मामूली आशिकों की बात हो रही है। मजनू गोरखपुरी का शेर सुने, वो कहते हैं सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है मजनू, सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है मजनू, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। तो ये कोई आसान तो नहीं होता इश्क मोहब्बत की वादी में कदम रखना। तो यहाँ वही बात की जा रही है कि ऐसों से मुराद गैर मामूली आशिक है, और जो गैर मामूली इंसान होता है वो किसी भी वक्त को गैर मामूली हरकत भी कर सकता है। ठीक है जी। तो इस शेर में दो मुतजाद रवैये आ गए। ठीक है, एक तरफ तो कहा गया कि वो कोई हंगामा खड़ा नहीं करता, ठीक है जी, मतलब वो अपनी बात दिल में रखता है, अपने आप को कौमी सतह पे नुमाया नहीं करता, लेकिन साथ ये भी कह दिया गया उनको कोई ठिकाना भी नहीं है। ठीक है जी, यानी ठिकाना भी नहीं है, घर भी नहीं है, ये मतलब भी है, भरोसा भी नहीं है, ये मतलब भी है। क्योंकि इश्क के दीवाने जो होते हैं ना, बज़ाहिर तो पुरसुकून नजर आते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मुआशरे में, समाज में वो अपनी जगह बनाने में नाकाम रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी तवानाइयाँ वक्फ कर दी होती हैं इश्क के लिए। वो जो मेहनत रोजी रोटी के लिए करनी चाहिए, स्किल हुनर पे करनी चाहिए, पैसा कमाने पे करनी चाहिए, लेकिन एक आशिक की सारी तवानाइयाँ मोहब्बत में सर्फ हो जाती हैं। सो वो मुआशरे में उस तरह जगह बना नहीं पाते, उनका मुआशरे में वो ठिकाना नहीं होता जो होना चाहिए। मैं सुना, हम जो कल तक ठिकाने के थे आदमी, हम जो कल तक ठिकाने के थे आदमी, आपसे मिलके कैसे ठिकाने लगे। तो ये वो बात हो गई। सनत देखिए, सनत तबाक का इस्तेमाल हुआ। सनत तबाक को सनत तजाद भी कहते हैं, यानी जहाँ दो मुख्तलिफ अपोजिट बातें आ जाएं तो सनत तबाक कहेंगे उसे। एक तरफ तो कहा गया हंगामे नहीं उठाते, और साथ ये भी कह दिया ठिकाना भी नहीं, तो मुतजाद बातें हो गई ना दो, कि एक तरफ है वो कुछ नहीं करते और दूसरी बात है कुछ कर भी सकते हैं। सनत खताब आ गई क्योंकि ए दोस्त कह के मुखातब किया गया। हवाले के शार पे आ जाए जी। मिर्जा गालिब जो यकीनन उर्दू गजल के सबसे बड़े उस्ताद, सबसे बड़े शायर, कहते हैं बक रहा हूं जनू में क्या क्या कुछ, बक रहा हूं जनू में क्या कुछ, कुछ न समझे खुदा करे कोई। यानी जो आशिक होता है बेचारा मजनू भी तो होता है ना, उसे अपने ऊपर इख्तियार ही नहीं, क्या पता किस टाइम क्या कह दे, क्या कर बैठे, उस तरफ इशारा। इब्राहिम ज़ौक़ का शेर सुने, कहते हम रोने पे आ जाएं तो दरिया ही बहा दे। मुबालगा है इसमें, हम रोने पे आ जाएं तो दरिया ही बहा दें, शबनम की तरह से हमें रोना नहीं आता। ठीक है, यानी जब वो रोने पे आता है तो बेशुमार बात वही है कि आशिक दुखी है, खामोश रहे तो खामोश रहे, और रोने पे आए तो फिर वो जो बंद होता है आंसुओं का वो टूट जाता है। पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब का शेर देखें, कहते हैं मेरे पहलू में नहीं आपकी मुट्ठी में नहीं, मेरे पहलू दिल, मेरे पहलू में नहीं आपकी मुट्ठी में नहीं, बेठिकाने हैं बहुत दिन से ठिकाना दिल का। तो दिल भी बेठिकाने होता है आशिक का। अनवर देहलवी का शेर देखें, उनसे हम लो लगाए बैठे हैं, उनसे हम लो लगाए बैठे हैं, आग दिल में दबाए बैठे हैं। बात समझे, दिल में दबाए बैठे हैं, अभी तो आग दिल में दबी हुई है, लेकिन किसी भी वक्त चिंगारी भड़क भी सकती है। ठीक है जी, किसी वक्त चिंगारी भड़क भी सकती है। तो आपको समझ आ गई होगी कि ऐसों का ठिकाना भी नहीं किस सेंस में आया। अगले शेर में चले जी, शेर नंबर 6। ऐसे याद हमी गुल है हमी बुलबुल है, ऐसे याद हमी गुल है, हमी यानी हम ही, गुल है हमी बुलबुल है, तूने कुछ आहा सुना भी नहीं देखा भी नहीं। सयाद कहते हैं जी शिकारी को, जंगल में परिंदों का, मासूम जानवरों का शिकार करने वाला। तो उसको मुखातिब करके कहा जा रहा है सयाद हम ही गुल है, फूल भी हम है और बुलबुल भी हम है। देखिए गुलिस्तान में दो बुनियादी चीज़ें यानी शायराना तौर पे कहा जाती हैं फूल और बुलबुल।
गुलशन का, बाग का वजूद फूलों से और बुलबुल से है। तो शायर कहते हैं बुलबुल भी हम हैं और फूल भी हम हैं, गोया इस गुलशन की सारी खूबसूरती हमारे दम कदम से है, हमसे ही है। तूने कुछ सुना भी नहीं, देखा भी नहीं, लेकिन अफसोस तूने हमारी तरफ तवज्जो ना दी। अफसोस का अफसोस का इज़हार। अब जरा बात समझें, यह सयाद किसको कहा जा रहा है? महबूब को कहा जा रहा है। देखिए सयाद कौन होता है? जो शिकार करता है। तो उर्दू की रिवायत भी यही है कि महबूब भी जालिम होता है, महबूब भी संगदिल होता है। जिस तरह सयाद शिकारी तीर चला के अपने शिकार करता है और जिसको शिकार करता है तड़पाता फड़काता है, महबूब भी ऐसे ही अपने आशिक को तड़पाता है, फड़काता है और अपने आशिक को यूं ही अजियत में मुब्तला करता है। तो तंजन यहाँ जो महबूब है उसी को सयाद कहा जा रहा है। क्या महबूब, तो गुलशन में तो आया, लेकिन तूने अफसोस हमारी तरफ तवज्जो ना की। हम तवज्जो के काबिल था, लेकिन तूने हमारी तरफ तवज्जो ना की, हालांकि फूल भी हम ही थे, बुलबुल भी हम ही थे। ठीक है जी। तो मफहूम देखिए, यानी आशिक को नजरअंदाज किया जाना, मोहब्बत करने वालों की कुर्बानियों को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। यानी महबूब तो, आशिक तो सच्ची मोहब्बत करता है महबूब से, लेकिन आम महबूब का रवैया ये होता है कि वो आशिक पर तवज्जो नहीं देता। ठीक है, यानी ये ज़हन में रखिएगा, मैं पहले भी बार बार जिक्र कर चुका हूँ, उर्दू गज़ल की रिवायत यही है कि आशिक की मोहब्बत तो सच्ची होती है, लेकिन जो महबूब है वो जालिब है, वो संगदिल है, वो आशिक की वफा के जवाब में बेवफाई करता है। तो इस उर्दू गज़ल की रिवायत को भी आप सामने रखेंगे। तशरीह में आए, शायर सयाद से मुखातिब होकर कहता है कि हम ही गुल हैं और हम ही बुलबुल हैं। तो रिश्ता मैंने आपको बताया, इश्क की रिवायात में महबूब ही सयाद है, वो भी शिकारी की तरह संगदिल है, बेरहम है। जिस तरह शिकार को शिकार करते हुए मासूम परिंदों पर रहम नहीं आता, वैसे ही जो शिकारी है वो भी बेरहमी से शिकार करता है, बिल्कुल महबूब की तरह संगदिल होता है। वो अपने आशिक को अजियत देता है, वो अपने आशिक को तकलीफ देता है और उसमें उसको लज्जत मिलती है अपने आशिक को तड़पा फड़का कर। यहाँ आप जरा नोट करें तो इस्ताराती ज़बान इस्तेमाल हुई है। इस्तारा क्या होता है? यानी एक लफ्ज़ को अपने असल मफहूम में इस्तेमाल ना करना, लफ्ज़ का बज़ाहिर मफहूम कुछ और हो लेकिन किसी और सेंस में इस्तेमाल करना। तो यहाँ भी इस्तारा के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। शायर अपने आप को खुद ही फूल कह रहा है, खुद ही बुलबुल कह रहा है। यानी वो कह रहा है कि इस पूरे गुलशन की बाकी रौनक हमारे दम कदम से थी, मगर अफसोस तुमने हमारी आह ना सुनी। हम आह करते रहे, हम दुख का इजहार करते रहे। अभी आह क्या है? महबूब का तवज्जो ना देना। आशिक की ख्वाहिश होती है महबूब उसकी तरफ तवज्जो दे, महबूब तवज्जो नहीं दे रहा तो उस दुख का इजहार है। तो शायर कह रहा है आह तुमने हमारा दुख ना देखा, हमें नजरअंदाज कर दिया। ये शेर एक मजमूई बेहिसी की तरफ इशारा भी करता है कि हमारे मुआशरे में जो भी बेहिसी मौजूद है, यानी मोहब्बत करने वालों की कदर नहीं की जाती। ठीक है जी। लिहाजा उसी तनाजुर में शायर शिकायत कर रहा है कि सयाद ने उसकी आह ना सुनी और उसकी तरफ ना देखा। जिस तरह मैंने भी आपको कहा, यह रिवायत फारसी गज़ल से आई है। फारसी गज़ल के ज़रिए असर उर्दू गज़ल की रिवायत भी यही रही है। महबूब कौन होता है? जो जालिम होता है, जो संगदिल होता है, जो अपने आशिक पर हमेशा जुल्म व सितम ही करता है, हमेशा उसके साथ बेरुखी से पेश आता है। तो ज़ेर तशरीह शेर में इसी गज़ल के रिवायती तस्वर को बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया गया है। सनतों का इस्तेमाल देखें तो सनत इस्तारा इस्तेमाल हुई है। गुल और बुलबुल यहाँ इस्तारे के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं। इस्तारा क्या होता है? मैंने भी आपको बताया, लफ्ज़ को अपने हकीकी मायनों में इस्तेमाल ना करना। तो ये अपने असल मायनों में नहीं आए, सनत तजाद है। आह सुनना और ना सुनना, तो तजाद मौजूद है। तो सनद तजाद का खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया। हवाले के इशार देखें जी। मिर्ज़ा गालिब का बहुत खूबसूरत शेर इस हवाले से कहते हैं,
تو مجھے بھول گیا ہو تو پتہ بتلا دوں. میرے محبوب تو مجھے بھول گیا ہے, میں بتاؤں کون ہوں, میں تمہیں یاد کراؤں میں کون ہوں. تو مجھے بھول گیا ہو تو پتہ بتلا دوں, کبھی فتراک میں تیرے کوئی نخچیر بھی تھا. ڈسمنٹس فتراک کہتے ہیں اس تھیلے کو, چمڑے کا تھیلا. شکاری شکار کرتا ہے نا تو یوں کمر پہ تھیلا ڈالا ہوتا ہے, وہ شکار کر کے تھیلے میں ڈالتا جاتا ہے زخمی پرندوں کو. تو اس تھیلے کو, شکاری کے تھیلے کو کہتے ہیں فتراک, اور نخچیر کہتے ہیں زخمی تڑپتا ہوا پرندہ. جب وہ تھیلے میں ڈال رہا ہوتا ہے نا تو وہ پرندہ پھڑ پھڑا رہا ہوتا ہے, تڑپ رہا ہوتا ہے, اس پھڑ پھڑانے کو کہتے ہیں کی کیفیت کو نخچیر کہتے ہیں. تو شاعر کہتا ہے تمہیں یاد کرو, میں وہی ہوں تیرے شکاری تھیلے میں تڑپتا ہوا پرندہ. یعنی میرے محبوب تو مجھے بہت تڑپایا. تو اب میں شعر دوبارہ پڑھتا ہوں, آپ کو لطف آئے گا. تو مجھے بھول گیا ہو تو پتہ بتلا دوں, کبھی فتراک میں تیرے کوئی نخچیر بھی تھا. اکرام عارفی بڑے مہربان دوست ہیں ہمارے, اور ان کا بڑا خوبصورت شعر. کہتے ہیں ہم ہی مرے تھے اہل محبت کی جنگ میں, ہم ہی مرے تھے اہل محبت کی جنگ میں, جب گنتیاں ہوئیں تو مرے اور لوگ تھے. یعنی ہماری قربانیوں کو نظر انداز کر دیا گیا, میں ٹوٹلی نگلیکٹ کر دیا گیا, فراموش کر دیا گیا. پھر شاید کا شعر دیکھیں, ہم ہی سے ہے یہ رونق بزم حیات بھی, ہم ہی سے ہے یہ رونق بزم حیات بھی, اس کاروبار وقت کا حاصل ہم ہی تو ہیں. یعنی امپورٹنس کے والے سے. اسلم انصاری کا شعر دیکھیں, وہ تو صدیوں کا سفر کر کے یہاں پہنچا تھا, وہ تو صدیوں کا سفر کر کے یہاں پہنچا تھا, تو نے منہ پھیر کے جس شخص کو دیکھا بھی نہیں. تو یہ کچھ ریفرنس کے اشعار تھے. اب بڑھتے ہیں جی ہم آخری شعر کی طرف, جو غزل کا مقطع بھی آپ جانتے ہیں, کلام کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا نام یا تخلص استعمال کر اس کو مقطع کہتے ہیں. تو یہ مقطع ہے, منہ سے ہم اپنے برا تو نہیں کہتے کہ فراق ہے تیرا دوست مگر آدمی اچھا بھی نہیں. بہت ہی دلچسپ نفسیات پہ مبنی شاعر. میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ فراق گورکھپوری ماہر نفسیات پہ ہے. ٹھیک ہے جی, منہ سے اپنے یعنی خود کہنا, برا تو نہیں کہتے کہ فراق. اب دیکھیں یہاں خود کلامی ہے, فراق تو خود شاعر ہے فراق گورکھپوری, تو کہتے ہیں ہم یہ تو نہیں, اپنے منہ سے تو نہیں کہتے, ٹھیک ہے, کہ وہ برا ہے تیرا دوست. فراق کہتے ہیں, اب یہاں دو مطلب ہے, ایک تو کسی دوست سے بات کی جا رہی ہے, دوسرا محبوب کی طرف اشارہ ہے تیرا دوست مگر آدمی اچھا بھی نہیں. خود کلامی میں یہ اس کا مطلب ہوگا کہ اے فراق, تو جس سے محبت کرتا ہے, جس کو تو اپنا دوست سمجھتا ہے, جس کو اپنا مخلص سمجھتا ہے, حقیقت یہ ہے کہ وہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے جس کو تو اچھا سمجھتا ہے. سادہ سا مطلب سمجھ لیں کہ اے عاشق, تو جس سے محبت کرتا ہے وہ اچھا انسان نہیں ہے. لیکن اب دیکھیں محبت کہتے کس کو ہے, پہلے بات سمجھ لیں. محبت مطلب بھی یہی ہے کہ جب انسان کو کسی کی برائی بھی برائی نہ لگے. یعنی اگر آپ سے پوچھا جائے محبت کی ڈیفینیشن کیا ہے, تعریف کیا ہے, تو جب آپ کو کسی کی برائی بھی برائی نہ لگے تو اس کو محبت کہتے ہیں. دیکھیں جب آپ کو کسی کی اچھائی بھی برائی لگنے لگے, بات کو دوبارہ سمجھیں, جب آپ کو کسی کی اچھائی بھی برائی لگنے لگے تو اس کو نفرت کہتے ہیں, اور جب کسی کی برائی بھی اچھائی لگنے لگے اسی کو محبت, اسی کو تعلق کہتے ہیں. تو وہ ریئلائز بھی کر رہا ہے کہ تو جس سے محبت کرتا ہے, جس کو تو اپنا دوست سمجھتا ہے, جس کو تو اپنا مخلص سمجھتا ہے, حقیقت یہ ہے کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے. لیکن کیونکہ فراق اس سے محبت کرتا ہے, شاعر اس سے محبت کرتا ہے, تو وہ اپنے ہاتھوں مجبور ہے. یعنی وہ جانتا ہے میرا محبوب بے وفا ہے, اس کو میں اور سمپل کر دوں, کہتے ہیں میں جانتا ہوں میرا محبوب بے وفا ہے, لیکن وہ کیونکہ محبت کر بیٹھا ہے تو وہ مجبور ہے. یہ جاننے کے باوجود کہ محبوب بے وفا ہے وہ مجبور ہے کیونکہ وہ محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو اب میں نے زبانی تو کر دی, ہم تشریح کی طرف آئیں, جو لکھا ہوا کنٹینٹ بھی آپ کے سامنے آتا رہے تاکہ آپ کے لیے نوٹس میں آسانی رہے. زیر تشریح شعر میں شاعر خود کلامی کرتے ہوئے کہتا ہے
کہ اپنے منہ سے اپنے دوست کو برا نہیں کہہ سکتا، مگر حقیقت میں وہ اچھا انسان بھی نہیں ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے دوست کا تنقیدی جائزہ لینا، یعنی خوبیاں خامیاں دونوں دیکھنا، تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اسے اس کی خوبیوں خامیوں سمیت دوست بنا رہے ہیں۔ دیکھیے، خامیوں سے پاک تو کوئی نہیں ہے نا، جس سے ہم دوست کہتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، خوبیاں خامیاں تو سب میں ہوتی ہیں، تو وہ اس سے دوستی کا اظہار کر رہا ہے اس کی خوبیوں سمیت، وہ اس سے دوستی کا اظہار کر رہا ہے اس کی خامیوں سمیت۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ کیوں؟ کہ وہ اسے دل و جان سے چاہتا ہے۔ جو بات آ گئی نا، منہ سے ہم اپنے، تو یہ ایک عام سا لفظ ہے، دیکھیے اس میں کوئی شاعرانہ رنگ نہیں ہے، لیکن شاعر نے اس طرح سے استعمال کیا ہے کہ عام سے الفاظ کو بھی خوبصورت شاعرانہ رنگ دے دیا ہے۔ مجھ سے اپنے تو نہیں کہتے۔ آگے چلیں، شاعر اس میں اس تلخ حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ کوئی بھی انسان خوبیوں خامیوں سے مبرہ نہیں ہو سکتا، وہ تو سب میں ہی ہوتی ہیں، لازم یہ سمجھنا کہ اس کے دوست میں کوئی خامی نہیں، یہ بھی خلاف حقیقت ہوگا۔ تو اس میں ایک معاشرے کی تلخ حقیقت کو بھی پیش کیا گیا، ٹھیک ہے جی، کہ ایک انسان کے اندر بہت سے انسان چھپے ہو سکتے ہیں، یہ بھی تو ممکن ہے نا، ایک انسان کسی ایک کے لیے اچھا ہو، وہی انسان کسی دوسرے کے لیے اچھا نہ ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کسی ایک کے ساتھ ایک وقت تو اچھا ہو اور میں بھی کسی اور وقت اچھا نہ ہو، تو یہ تو انسانی نفسیات ہے، ساتھ ساتھ چلتا ہے، یعنی انسان کا رویہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، ٹھیک ہے جی؟ تو شاعر کہتا ہے، اور برملا کہتا ہے، یعنی اوپنلی کہتا ہے، وہ برملا کسی کو برا نہیں کہتا، لیکن ساتھ اعتراف بھی کرتا ہے کہ تمہارا دوست اچھا انسان نہیں ہے۔ یہ لفظ تمہارا سے لگتا ہے، اب دیکھیں بظاہر لگ رہا ہے کسی اور سے بات کر رہا ہے، کیونکہ نہیں تمہارا، لیکن حقیقت یہ ہے کسی اور سے بات نہیں کر رہا، اپنے آپ سے خود کلامی کر رہا ہے۔ دیکھیں میرا نام مشرف ہے، میں خود کہوں مشرف، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، تو یہ خود کلامی کے معنی میں آئے گا۔ شاعر ظاہری طور پر اپنے محبوب کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے، لیکن وہ اس سچائی کو فراموش بھی نہیں کر رہا کہ اس کا محبوب ہرجائی ہے، یعنی بے وفا ہے۔ فراق پوری کی گورکھ پوری کی شاعری میں آپ کو جذبات کی گہرائی اور فلسفیانہ رنگ نظر آتا ہے، جس نے اردو غزل کو نئے زاویے عطا کیے ہیں اور اردو غزل کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ بھی کیا ہے۔ یہاں آپ کو صنعت تضاد نظر آ رہی ہے، ایک طرف تو کہا جا رہا ہے دوست، اور ساتھ کہا جا رہا ہے آدمی اچھا بھی نہیں، تو یہ دو متضاد باتیں ہیں جو ایک ہی وقت میں کی جا رہی ہیں۔ حوالے کے اشعار دیکھیے، فہمی بدیوانی ایک شاعر کا نام اس حوالے سے، پہلے لگتا تھا تم ہی دنیا ہو، پہلے لگتا تھا تم ہی دنیا ہو، اب یہ لگتا ہے تم بھی دنیا ہو۔ دیکھیں ہی اور بھی میں کتنا خوبصورت استعمال ہے، پہلے لگتا تھا تم ہی دنیا ہو، اب یہ لگتا ہے تم بھی دنیا ہو۔ کیوں؟ خوبیاں خامیاں سامنے آ گئی، اور محبوب تو ایسا سنگ دل بے وفا، خواجہ حیدر علی آتش کا شعر، میری نماز جنازہ پڑھی ہے غیروں نے، میری نماز جنازہ پڑھی ہے غیروں نے، مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے، ان کا وضو ہی مکمل نہیں ہوا، نماز جنازہ ہو گئی۔ اور احمد فراز کا شعر دیکھیے، دل بھی پاگل ہے کہ اس شخص سے وابستہ ہے، دل بھی پاگل ہے کہ اس شخص سے وابستہ ہے، جو کسی اور کا ہونے دے نہ اپنا رکھے، نہ کسی اور کا ہونے دیتا ہے نہ اپنا بناتا ہے۔ اور داغ دہلوی کا شعر دیکھیں، اڑ گئی یوں وفا زمانے سے، اڑ گئی یوں وفا زمانے سے، کبھی گویا کسی میں تھی ہی نہیں، یعنی آج کے زمانے میں وفا باقی نہیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ غزل کمپلیٹ ہوئی، امید ہے آپ کو تشریح پسند آئی ہوگی۔ میں کوشش کرتا ہوں
آسان لفظوں میں بات کرنے کی. اسٹوڈنٹ مشکل الفاظ بولے جا سکتے ہیں, مشکل الفاظ سنائے جا سکتے ہیں, مشکل اشعار سنائے جا سکتے ہیں, لیکن ٹیچر کی قابلیت یہ نہیں ہے کہ مشکل الفاظ بول کر آپ پر روب ڈالے. ٹیچر کی قابلیت یہ ہوتی ہے کہ مشکل لفظ کو بھی آسانی سے بیان کرے. میری کاوش کس حد تک آپ کے لیے فائدہ مند ہو رہی ہے یہ تو آپ ہی کمنٹس میں بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کو, میں اپنا بیسٹ دے رہا ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے آپ ویڈیو دیکھیں اور صرف دیکھنے سے آپ کی اچھی تیاری ہو جائے. اللہ آپ کو زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب کرے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.